नवाज शरीफ का और PMLN का हमने देखा कि PDM में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का उनका मौक़िफ़ आया है. वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर वो बात करते हैं, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज़ का नाम लेते हैं. लेकिन आपकी तकारीर सुनकर बहुत से मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि आपकी तकारीर में मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है. आप कहाँ स्टैंड करते हैं? This is an inaccurate impression. नवाज शरीफ अपना तरीके से बात कर सकता है, वो उसका हक है. मैं अपना तरीके से, हम 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहे हैं. मैं जानता हूँ कि कैसे लड़ा जाता है अपना पार्टी के लिहाज से. मैं उस लिहाज से पहला दिन से लगा हुआ हूँ और आगे भी रुकूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, लगा रहूँ. जहाँ तक ये नाम लेने की बात है, मैं समझता बहुत सी ज़रूरी है और ऐसे ही हुआ होगा कि मियाँ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ एंड उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए. मैं समझता हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता कि मैं जलसों में इस तरीके से इसको बयान करता. लेकिन मियाँ साहब का हक है, इसने ये मौक़िफ़ लिया है. धांधली की शिकायत 2018 के इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी भी करती है और इसी धांधली की शिकायत PMLN भी करती है और सिर्फ ये फ़र्क आ गया कि PMLN ने नाम ले लिए. नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाम लिए इलेक्शन के दौरान उन ऑफिसरान के जिनके पास हमारे पक्का सबूत मौजूद था और हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं. जहाँ तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी 3 टाइम वज़ीर आज़म रहा है. आई एम श्योर ही वुडंट हैव टेकन नेम्स without having absolute and solid evidence. This is not something you throw out in or thrash out in jalsas without having absolute proof. Now there's a slight difficulty. ये कोविड की पैंडेमिक के बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला है कि मैं नवाज शरीफ से मिल के रूबरू बात करूं, जो को मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है. लेकिन PDM का जो प्लेटफॉर्म बना है, जब इसका एजेंडा तैयार हो रहा था तो क्या उस वक्त भी ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने से गुजरी थी? नहीं, मियाँ साहब ने हमारा APC में ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज़ का नाम लिया था, लेकिन वहाँ ज़रूर बहस हुआ था कि क्या हमें इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारा पे लगाना चाहिए या पूरा इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना चाहिए. और कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए. लेकिन शख्सियात के नाम की बात कहीं नहीं हुई? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ. तो ये आपके लिए भी शॉकिंग था जब ये हुआ? या शॉकिंग था कि ऐसे हुआ. यूजुअली पॉलिटिकली हम इन इश्यूज़ को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं, मगर मियाँ साहब का अपनी जमात है और मैं आई कांट प्रिज्यूम टू कंट्रोल हाउ ही स्पीक्स एंड ही कांट प्रिज्यूम टू कंट्रोल हाउ. लेकिन हम फिर PDM पे ये भी तो देखते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, दे आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर्स विजन. तो ये भी तो एक उसका एक फेस है PDM. आप Absolutely, PDM is an alliance on a joint agenda that is laid out specifically in our APC resolution, and I stand to it to this day. Selected की जो टर्म है वो आप ही की तरफ से आई थी? Selected भी मेरा टर्म था, selectors भी मेरा टर्म था. जब PMLN भी selected ही की टर्म इस्तेमाल करती है, और आप समझते हैं कि इसके selected गवर्नमेंट लाने के जिम्मेदार वही हैं जिनका PMLN कहती है? मैं समझता हूँ कि कोई एक शख्स जिम्मेदारी मैं किसी एक शख्स पे अभी जिम्मेदारी में इंतज़ार में हूँ मियाँ साहब का, जो वो बताना चाहेगा या सबूत पेश करना चाहेगा. लेकिन हमने ये जब बात किया था APC में, तो ये मैंने इनफैक्ट कंप्लेन किया कि जो फ़ौज का पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर जिस तरीके से ये हुआ था वो भी काबिल मज़म्मत है. लेकिन साथ साथ जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चीफ जस्टिस डैम कैंपेन पे निकला था, उसका कोई एक्टिविटीज़ इलेक्शन डे पे काबिल मज़म्मत है. तो इसलिए इट्स अ ब्रॉडर a broader case, a broader, you can't pin it on any one person, but at the same time, ये thrash out नहीं होगा जलसा में.
یہ تھریش آؤٹ اگر ہم نے واقعی میں چاہتا ہوں، یہ میرے لیے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں نہ ثاقب نثار صاحب سے، نہ جنرل باجوہ سے، نہ جنرل فیض سے، نہ کسی انڈیویجول سے. میرا ایک مسلسل میرا جماعت کا، میرا 3 نسلوں کا، میرا خاندان کا ایک موقف رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لڑائی کریں، ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے کے، ایکسٹریم پولرائزیشن ایک کووڈ اور معاشی بحران کے دور میں خطرناک صورتحال بن سکتا ہے پاکستان میں، یا ساری قوتیں ایک سٹیپ بیک لے کے سمجھے کہ یہ ایک مشکل صورتحال بن سکتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا مفاد میں ہے وہ ہو. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایڈوانس دنیا میں جمہوری طریقہ ہی ہے کسی ملک کو چلانے کے لیے، اور اب اس کو طے کرنے کے لیے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے ہم اس پہ زور دیں. پی ایم عمران کہتے ہیں کہ جو آپ کی پی ڈی ایم سے جو موقف سامنے آتا ہے وہ رینکس اینڈ فائلز میں ڈفرینسز کریٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اور وہ اس کے لیے عراق اور سیریا کی ایگزامپلس بھی دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ اگر عمران خان کے الیکشن میں ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر کسی بھی وجہ سے فوج کو کھڑا کیا جائے، ریگنگ نہ بھی ہو، وہ متنازع بنیں گے. اگر عمران خان اس قسم کی باتیں کریں گے اپنے مخالفین کے جلسے کے بعد، تو پھر وہ زیادہ متنازع بنیں گے، کم متنازع نہیں بنیں گے. I think that this is not a controversial topic, nor should it be a controversial statement to say کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا کام کرے. آئی جی سندھ کا جو واقعہ پیش آیا مریم نواز اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، اس پہ کچھ تحقیق بھی ہونی تھی. آپ نے خود بھی ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، اور پھر آرمی چیف نے بھی آپ سے بات کی تھی. کوئی دوبارہ رابطہ ہوا اس کا؟ نہیں، میں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ہے آرمی چیف سے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو ان کی طرف سے انویسٹیگیشن اناؤنس کیا گیا ہے وہ جاری ہے، وہ چل رہے ہیں. اینڈ آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ the commitment that was made to me on the phone کہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری، جو بھی اگر ایکشن بھی لیا جائے گا اگر ایکشن کی ضرورت ہو. سو آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ یہی ہوگا. اینڈ میں پیشنس کے ساتھ اس رپورٹ کا انتظار بھی ہوں.